2023 বিধানসভা চংমারিব হাস্তে হাপাঙ্গ তিপ্রামথা ফাইমায়া ফালো 47 আমবাসা আচুক থায় তিপ্রামথানি পাতাইনাই চিত্তরঞ্জন দেববর্মান আমবাসানি লুকুরক চাজাগৈ খাফুরৈ বুবাগ্রানি সেংক্রাখিनै এমএলএ স্লামুই বিধানসভা রহকা আমতিখেনো তাবুক তুরুক তুরুখে তেব ডাল বিদাল বদল याकालायै তিপ্রামথানি ফাইসিং ফাই টংমানি বুখা হাবুই টংমানি তিপ্রামথানো চুবাই টংমানি নুকজাগৈ টঙ্गौ তিনি আমতিखेनो তিপ্রামথানি 47 আমবাসা ব্লক কমিটিनि लुआ जिम्मुबाय लालछरिनि हृदयपारा आमचाइनि काली मन्दिर गानाव कायसा बदल सोलायलायमानि पान्ता संसाजाखा तिनि आरो बिजेपि बदलनि बुथ आचुक फांते सीपीएम बदलनि कानु सरकार संतिनि बरकनि बदलनो याकारै हायाकेबा बरकनि सापुतार रंनो तुयै तिनि 32 फेमिलिनि 131 बुथार तिनि सीपीएम ते बीजेपी याकारै तिप्रामथानि बानारम फायका बरकनो तिनि तिप्रामथा बदलनि बानारिमानि बिसिंथि ख्लायै बदलो लामसुगैना हारका टीटीडीसीनि कताल ईएम अनंत देबबर्मा आकन संनो खबुई दलाई जुनालनि चेयरमैन प्रेमलाल मल समते 47 आम्बासा तिप्रामथा ब्लक कमिटिनि आचुक फां उसाराय रियां आचुक फां याकचु राजू चंद्र रियां आकन संनो खबुई ब्लकनि तांफां प्रदीप रियां आकन सं तिनि ओ जयनिं पान्दानो रुकसावै सुबाय सुग्रुबै सावै खनारिका टीटीडीसीनि कताल ईएम अनंत देबबर्मा তিনি ওর যেটা জয়নিং প্রোগ্রাম ও প্রোগ্রামও যারা নাইটক নাইরক তিনি মিডিয়া রং উইলা হামবাই তিনি ওর 31 ফ্যামিলি তিনি লগি 32 ফ্যামিলি তিন লগি যে তিনি সামুং খাইনা হিनै রাজানি আরো ফাইমানি রাজানো বুই মানিও गोबांमा बरक मानिও फाइफानो ও বিজেপি नि কিছু বড় রক বিভ্রান্ত ख्लायै दंहा बरक ओ जागात लाङै बरक खुनुगै साइरेन्डार खायो हिनै किन्तु एक्चुअली नियम या जोंले कुबुई लामाव फाइनाय बरनो कुबुई लामाव न जों यासागु तिनि जे फाइनाय रं न तिनि अर जे तिनि आम्बासा ब्लक नि माध्यमे तिनि अर जे बरक प्रोग्राम खाइतानि तिनि अर जे 32 फैमिली एवं 131 भोटार 32 फैमिली 131 भोटार बरक न महाराज निङै आनि निजिनि व्यक्तिगत ङै बरन आनि बोखाबाय बरन यासागो महाराज बो यासागो अबनि बागै तिनि बुबाग्रा सामानि दङ तिनि हा जों सासन खायनाय जों नकफां এই नकफां जिनिसना बर बुजिवै न बसखां लोकसभा निर्वाचन 2024 ও 2024 बरनि तलाव ओरिं थांनानै किरिखा त्रिपुरा राज्योआव केनना बसखां कয়েকদিন आगे नरखाना कर्नाटक हाई जागाव जेखाने बीजेपी और 65टा बुथ सीट मानो जेखाने और 135टा कांग्रेस मानो अपनी हारि दङ सारा राज्योआव हारि दङ किन्तु अबनि बागै এই त्रिपुरा राज्योआव हारिनानै लामा नुहुर दङ बनि बागै अबनो कासुलायो तिनि त्रिपुरासा कয়েকজন दङ आन्तादिन बरंनो ठगुई लोन रिनाय फर्म बागो बरंनो रां फेसिलिटी रिनाय हिनि फर्म बागो केवनो बुहानचारी फर्म बागो आपति खलायै बरक बिभ्रान्त खाइत लांना नाय दङ किन्तु এই तिनिनि बरक कुबुई बरक सिओ तिनि बुबाग्रा सामुं खायनाय एबा बुबाग्रानि पग नांनाय आर बुबाग्रा साजाक 26-27 बिथिङाव केन्द्र सरकार একটা फाइसलानि लामा खाइ दङ এবং बुबाग्राब बिनि अ जेता नाहारमुं आर ब जेता त्रिपुरा राज्योनि मुनिसरंनो जेबाबे ब तुइ दुलै जेखेपानो अ हानो तिनि नक फां खाइरिने बागै बिनि चाइतंमुंबाय ताबुक जरातै त्रिपुरा राज्योनो केबक किछु पाइमियां दङ ब अनेक बरक दङ जेमन आईपीएफ तिर कमाइ थामाहाय राजानि दल कोनो दिन कमाया मथा कमाया अबजा सिखपानो बय बिभ्रान्त कक सातन एवं अबनि बागैनो कुबुई लामा हिने न तिनि जे और फाइनाय रक ए जे 32 फैमिली फाइनाय रक बंनि बोखाबाय जत्त किछु विश्वास खाइनो राजानर फायो बरनो आं बेलाय हामबाय मारिव एवं राजानि तरफ हइते बरनो जों ताबुक किन्तु
রাং রিনাই হিনিলে जों टुबिया अब परिष्कार कम रां रिनाय बरनो फेसिलिटि रिनाय हिनि टुबिया जों नायनाय एडिसि तरफ থেকে किनि कुबुई कुबुइनो बरक जोंनो रां रि तंखाय थांनाय एडिसि बाजेट ताव बरां किजा बकाय तंखौ बरक रिनाय हिमानि আর যদি সঠিক जोंनो जेता किनि बाजेट जेता रां बरक याकारानो मने खायदि किनि एडिसि हापां गोबां मा बरकनि फेसिलिटि रिनान बागै प्रस्तुत दं अबनो कक যত মিডিয়া রনো হামবাই আর নাই তংনাই রনো আনি খুলুমুং ইয়াফাই আনি কক অরনো মথাক tinini o joining pandarokno tuyoi subai sukruboi hayake ba bo bodol yakare tini tipramotha bodoli baratola phaika omorokno subai sukruboi sawai khnarikha TTDC ni dolai jonali chairman Premlal Molsom তিনি 47 আম্বাসা টিপ্রামথা ব্লক কমিটি বাই লওয়াজিজাক তিনি লালচুরি ভিলেজ কমিটি অন্তর্গত অরচুং জয়নিং প্রোগ্রাম ফ্লাইমাংখা লালচুরি ভিলেজ কমিটি অন্তর্গত অর বেশিরভাগ বিজেপি নি কর্তারক বিজেপি ইয়াকারই চিনি টিপ্রামথানো জয়নিং রিখা আবো কারণ অমনো তাবুক জনগণ সারা ভারতবর্ষনি সারা ইন্ডিয়ানি বরক বুঝি থাংমাংখা যে অ বিজেপি সরকার 2014 नि सिमी भारतवर्ष कायम खायमानि बिसिंतै তিনি প্রায় 9 বছর ব্রনি শাসন ও 9 বছর যে ভারতবর্ষ ধ্বংসং মানে আব বেবাক প্রত্যেক রাজ্যনি বরক সাইমাংখা আবাইখাইনো চিনি ত্রিপুরা তিনি সাইমাनै ও 2024 যে লোকসভা অংনাই ও লোকসভাও মুদিনো হারিनि बागै চিনি পূর্ব আসন তাবুক ত্রিপুরা সারক যতন মহারাষ্ট্র ফাইসিং ওয়ানসুগৈ তিনি ও লালচুরি ভিলেজ কমিটি অন্তর্গত 32 ফ্যামিলিজ 131 ভোটার্স তিনি ত্রিপুরা মথাও যোগদান খাইছে ব্রণ বেলাই খেনো চং খা কুপুর বাইলাম সক্কা কারণ বরকব চংখা যে ও মোদি সরকার তংখাংকাই চিনি ও ভারতবর্ষ দংসংনাই ও ভারতবর্ষনি কাইসা 70 রাজ্য ও ভারতনি বিসিং 70 রাজ্য ত্রিপুরা মব পুরা দংসংসংনাই হিনি সাইমানैनो ব্রক মহারাষ্ট্র হামজাগৈ তেই ত্রিপুরা মথানি সামুংনো চাজাগৈ ব্রক তিনি জয়নিং রিকা आं बगे ब्रंगना हामबाय माजानगो ताई वेलकाम ताई आगामी दिनो ओ लालचुरी विलेज कमिटी ब्रक क्राक खाई हान बक्सानाय ताई टिप्रासानि हामक्रायनि बगै ब्रक सामुं खायनाय हिनि याप्रि सेवो आबो चिनि आशा बिसास ताई चुं सानानि मुचुं तिनि ओ प्रोग्रामनि बिसिंतै चिनि हात्रि प्रबो आहायनो चलि तंगो सारा भारत बर्षबनो ताबुक तुरुक तुरुक मोदी सरकार कमाखा विशेष भाबे नर्थ इस्टबो जे 7टा राज्य तंगमानि 7 सिस्टार नर्थ इस्ट आरोबो त्रिपुरा सिमिसे बीजेपी और फॉर्म खाइमानो बाद बाकी स्टेटो चौनाय खांखाय ब्रक एकक भाबे काइसाबो जितिया मेघालय 3टा मिजोराम 1टा मणिपुर किसिसा आबाय केसे ब्रक सारा नर्थ इस्ट नो कब्जा खाइमानि किन्तु चिनि आशा विश्वास दङ 2024 ओ लोकसभा नर्थ इस्ट पूरा बीजेपी क्लास अंगनाय आबो चिनि आशा विश्वास आउन बगैनो जरा तिप्रासा तंगनाय रो जतन ताबो खा बचावै आगामी 2024 नि बगै लोकसभा नि बगै ताबुक तियारंजाक आगामी चिनी और लोकसभा 100% पूर्व आसन एसटी लोकसभा 100% चुं टिप्रा मथा कप्लायंनाय